नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या 3 देशांच्या दौऱ्याच्या निमण्या पांवड्यार आयज सांजे 2 दिसांच्या दौऱ्या खातीर ओमानात वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इथिओपियाचो सर्वोच्च भोवमान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया भेटयलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल इस्रायलांतल्या जेरुसलेमांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेतली. 18 डिसेंबर सावन प्रदूषण नियंत्रणाचें योग्य प्रमाणपत्र नाशिल्ल्या वाहनांक इंधन दिवचें ना दिल्ली सरकाराचो निर्णय. आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं चलतल्या 5 T20 खेळा माळेंतलो चवथो खेळ आयज लखनौत जातलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या 3 देशांच्या दौऱ्याच्या निमण्या पांवड्यार जॉर्डन आनी इथिओपियाच्या भेटी उपरांत आयज सांजे 2 दिसांच्या दौऱ्या खातीर ओमानात वतले. ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारीक हांच्या आपोवणे तांचो हो दौरो आसा. मोदी वांगडा एक उंचेल्या पांवड्या शिष्टमंडळ ओमानात वतले. हे भेटी वेळार दोनूय देशां मदीं व्यापक आर्थीक भागीदारी करार जावपाची आस्त आसा. हेर खुबश्या कबलातींचेर हे वेळार सय जावपाची शक्यताय आसा अशें ओमानांतले भारतीय राजदूत जी.व्ही. श्रीनिवास हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना सांगलें. श्रीनिवास हांणी दोनूय देशां मदले आर्थीक संबंद घटमूट करप हो ह्या कबलातींचो मुखेल हेत आसा अशें म्हळें. श्रीनिवास हांणी डिसेंबर 2023 वर्सा दोनूय देशांनी संयुक्त दृश्टिकोन दस्तावेज आपणायला अशें नोंद केलें. तशेंच व्यापक आर्थीक भागीदारी करार 2047 मेरेन भारताक विकसीत देश करपाच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या दृश्टिकोना प्रमाण आसा अशेंय तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इथिओपियाचो सर्वोच्च भोवमान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया भेटयलो. भारत इथिओपिया संबंद घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदींच्या दूरदर्शी फुडारपणाची आनी संवसारीक राजकारणी म्हूण तांच्या योगदानाची दखल घेतना इथिओपियाचे प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली हांणी तांकां हो भोवमान भेटयलो. प्रधानमंत्री मोदी आफ्रिकन राष्ट्र इथिओपियाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. इथिओपिया ही संवसारांत सगळ्यांत प्राचीन संस्कृती पैकी एक आसा आनी हो भोवमान मेळिल्ल्यान सन्मानीत दिसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. ते आदीं प्रधानमंत्री मोदी आनी इथिओपियाचे प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली हांचे मदीं चर्चा जाली. दोनूय देशांनी तांची धोरणात्मक भागीदारी वाडोवपाचेर सहमती उक्तायली. दोनूय वटेन संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीकाय मोहिमे खातीर प्रशिक्षण, सीमशुल्क सारक्या गजालीं मदीं सहकार्य, इथिओपियाच्या विदेश मंत्रालयात डेटा सेंटरची स्थापना हे संदर्भात समजिकायेच्या कबलातींचेर लेगीत सय केली. ही कबलात भारत इथिओपिया संबंदां मदीं नवीन उर्जा आनी गती निर्माण करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आतंकवादा आडच्या झुजात भारताक तेंको दिल्ल्या विशीं तांणी इथिओपियाच्या फुडारपणाचे उपकार मानले. प्रधानमंत्री मोदी आयज इथिओपियाच्या संसदेच्या अधिवेशनात उलोवप करतले. भारत आनी जॉर्डन द्विपक्षीय संबंद इतिहासीक विस्वास आनी फुडाराच्या आर्थीक संदांचेर आदारिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत जॉर्डन व्यापार मंचात मार्गदर्शन करतना काल सांगलें. तांणी जॉर्डनचो राजा दुसरो अब्दुल्ला अल हुसेना वांगडा दोनूय देशां मदीं सहकार्य वाडोवपा विशीं चर्चा केली. ऐसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है. मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा. भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. बिजनेस की दुनिया में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तामिळनाडूंतल्या वेल्लोर हांगासरल्या श्रीपुरम सुवर्ण देवळात प्रार्थना करतल्यो. त्यो एका ध्यान मंडळाचें लेगीत उक्तावण करतल्यो. तशेंच हे वेळार देवळांतल्या संकुलांत झाडां लावपाच्या उपक्रमांत लेगीत त्यो वांटेकार जातल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू 22 डिसेंबर मेरेन कर्नाटक, तामिळनाडू आनी तेलंगणा सयत दक्षिणेंतल्या राज्यांच्या सप्तकभराच्या दौऱ्यार आसात. दिल्ली सरकारान वायू प्रदुशणाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर खर उपाय केल्यात. 18 डिसेंबर सावन प्रदूषण नियंत्रणाचें योग्य प्रमाणपत्र नाशिल्ल्या वाहनांक इंधन दिवचें ना अशें दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मजिंद्र सिंग सिरसान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. बांदकाम साहित्य दिल्लींत व्हरपी ट्रकांचेर पुराय बंदी आसतली. BS6 रेटींग नाशिल्ल्या दिल्ली भायल्यान येवपी खाजगी वाहनांकूय राजधानीत प्रवेश मेळचो ना. आतां मेरेन खंयचेच सरकार 9-10 म्हयन्यांत प्रदूषण पुरायपणान ना करपाक शकलें ना अशें पर्यावरण मंत्री मजिंद्र सिंग सिरसा हांणी सांगलें. आम आदमी पक्षान सरकारान आपल्या कार्यकाळात कसलेच ठोस पावल उखल्लें ना असो आरोपूय तांणी हे वेळार केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स.
वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी काल इस्रायलांतल्या जेरुसलेमांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेतली. दोनूय वटेन तंत्रगिन्यान, अर्थवेवस्था, कौशल्य आनी प्रतिभा जोडणी आनी सुरक्षा ह्या मळार सहकार्य घटमूट करपाचेर हे वेळार चर्चा केली अशें सोशल मिडिया पोस्टात डॉक्टर जयशंकर हांणी म्हळां. डॉक्टर जयशंकर हांणी प्रादेशीक आनी जागतीक मुद्द्यांचेर प्रधानमंत्री नेतन्याहू हांच्या दृश्टिकोनाची तोखणाय केली. विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी इस्रायलाच्या अर्थ आनी उद्देग मंत्र्यांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी गुंतवणूक आनी सहकार्याचेर चर्चा केली. भारत आनी इस्रायल देशांमदीं मुक्त वेपार कबलात बेगीनूच जातलो असो विस्वास लेगीत हे वेळार डॉक्टर जयशंकर हांणी उक्तायलो. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान विभागाच्या खाला येता त्या भारतीय सर्वेक्षण संस्थे वतीन आयज नवी दिल्लीत भूस्थानीक मिशन विकसीत भारताच्या दिकेन ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा आयोजीत केल्या. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यशोभूमीत ताचें उक्तावण करतले. शारी नियोजन, पर्यावरण वेवस्थापन आनी मुळाव्या सुविधांच्या उदरगतीत भूस्थानीक तंत्रगिन्यान म्हत्वाची भूमिका वठयता. 1971 वर्साच्या झुजात पाकिस्तानाचेर भारतान केल्ल्या जैताचो उगडास करपा खातीर काल देशात विजय दीस मनयलो. हे निमतान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, घरमंत्री आनी संरक्षण मंत्र्यांनी तशेंच राज्यसभेन लेगीत काल 54व्या विजय दिसा निमतान बलिदान दिवपी वीर हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्यात. We commemorate the 54th anniversary of Vijay Diwas. On 16th December 1971, the valor, determination and the steadfast resolve of our courageous armed forces led Bharat to a historic victory against Pakistan. संवसारीक अनिश्चितताय आसून लेगीत भारतान फाटल्या 7 म्हयन्यांत दर्यामळावेल्या निर्गतीत सुमार 20% वाड नोंद केल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. Happy to share with the House that despite all the global uncertainties, rather 7 months up to October, the marine exports have shown a nearly 20% growth in exports. I'm also happy to share with the House that in the last 12 months, we have been successful in getting 102 marine fish export establishments registered in European Union. We have also got about 25 fish establishments registered and approved by Russia. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नवीन हांणी काल दिल्लीत केंद्रीय मंत्री आनी पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतली. हातूंत पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी आनी भुपेंद्र यादव हांचो आस्पाव आशिल्लो. रेल्वे मंत्रालयान प्रवाशांच्या सोयी खातीर रेल्वे मुळाव्या सुविधा घटमूट करपा खातीर आनी नितळसाण तशेंच रेल्वे कामकाज सुदारपा खातीर जाय ती पावलां उखल्ल्यात. हे उपक्रमा खाला 2019 वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू केली आनी आतां ताची संख्या 164 पावला. मेक इन इंडिया उपक्रमा खाला बांदिल्ल्या ह्या गाड्यांमदीं स्वयंचलीत दरवाजे, फिरती सिटां, बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट, GPS आधारीत प्रवासी म्हायती प्रणाली आनी CCTV कॅमेरे हांचो आस्पाव आसा. तेच प्रमाण सध्या 2600 परस चड रेल्वे स्थानकां सौर उर्जेचेर चलता. ताका लागून 2030 मेरेन कार्बन मुक्त जावपाचे रेल्वेचे ध्येय साध्य जावपाक मजत जातली. रेल्वेची इंजीन उत्पादन क्षमता लेगीत वाडल्या. काल बनारस लोकोमोटिव्ह वर्क्सान तांचे 6वें स्वदेशी निर्मीत 300 हॉर्स पॉवराचे AC डिझेल इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव्ह मोझांबिकाक पावयले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर भितरल्या कर्नाटक, तेलंगणा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशात थंड ल्हारांचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण उत्तर प्रदेश आनी उदेंत मध्य प्रदेशात कांय सुवातींनी दाट धुके पातळपाची शक्यताय आसा. अस्तंत राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी दाट धुके पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी ओडिशा हांगाय अशीच परिस्थिती आसतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं चलतल्या 5 T20 खेळा माळेंतलो चवथो खेळ आयज लखनौत जातलो. हो खेळ सांजे 7 जातलो. हे खेळा माळेंत भारतान 2-1 अशी आघाडी घेतल्या. 5वो आनी निमणो खेळ शुक्रारा अहमदाबादीत जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या 3 देशांच्या दौऱ्याच्या निमण्या पांवड्यात
आयज सांजे 2 दिसांच्या दौऱ्या खातीर ओमानात वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इथिओपियाचो सर्वोच्च भोवमान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया भेटयलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल इस्रायलांतल्या जेरुसलेमांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेतली. 18 डिसेंबर सावन प्रदूशण नियंत्रणाचें योग्य प्रमाणपत्र नाशिल्ल्या वाहनांक इंधन दिवचें ना. दिल्ली सरकाराचो निर्णय. आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदले चलतल्या 5 T20 खेळा माळेंतलो चवथो खेळ आयज लखनौत जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.